अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहदीद से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। दाऊस का दौरा इंतहाई कामयाब रहा। सरमाकारों को तेलंगाना में राग़िब किया गया। 1,78,000 करोड़ रुपए की कामयाब सरमाकारी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और रियासती वजीर डी श्रीधर बाबू की प्रेस कॉन्फ्रेंस। किसानों के बैंक अकाउंट में रास्तौर पर रेवंत रेड्डी हुकूमत रेतु भरोसा रकम कर रही है मुंतकिल। तेलंगाना कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर शेयर किया वीडियो। रेतु भरोसा फंड की तकसीम में ताखीर और पिछले 1 साल से माली इमदाद के मुंतजिर किसानों को राहत न देना अफसोसनाक। बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर की कांग्रेस तेलंगाना हुकूमत पर तनकीद। वक्फ बिल पर अपोजिशन की तरामी मुस्तरद करने पर इस अफसोस का इजहार। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की जानिब से मोदी हुकूमत की तारीफ पर सवालिया निशान। मजलिस के सदर असद ओवैसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दिल्ली असेंबली इलेक्शन को लेकर सियासी माहौल गर्मा गया। कांग्रेस से राहुल गांधी ने भी दिल्ली में इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी। अवाम से की मुलाकातें। और शुमाली गजा और गजा सिटी में बेघर होने वाले लाखों फ़लस्तीनियों की वापसी जारी। सिर्फ पीर के दिन 3 लाख अफराद हुए वापस। हेडलाइंस आपने देखी और पेश है खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों से। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी और रियासती वज़ीर डी श्रीधर बाबू ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दाऊस के कामयाब दौरे, सरमाकारों को तेलंगाना में राग़िब करने समेत और 1,78,000 करोड़ रुपए की कामयाब सरमाकारी के हवाले से तफसीलात से आगाह किया गया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि न सिर्फ तेलंगाना में सरमाकारी होगी बल्कि नौजवानों के लिए रोज़गार के मौक़े हासिल होंगे। ఆ పిచ్చితోని పెళ్లి పోతే పెళ్లి పిల్లగాడు కావాలని, సాగు పోతే శవం కావాలని ఇట్లాంటి కోరికలతో కొంతమంది ఉంటారు. నేను చెప్పేదాన్ని పెట్టుబడుల గురించి. ఈ పెట్టుబడులు ప్రభుత్వము విధి విధానాలు మేము వెళ్ళి ఆకర్షించి పెట్టుబడులు తేవడంతో అరే వాళ్ళు ఎట్లా ఆకర్షిస్తారు, నేను పోయినప్పుడు ఎవరు రాలేదేంది, ఇప్పుడు వీళ్ళు పోగానే ఇంతమంది వస్తున్నారేంది, ఇన్ని పెట్టుబడులు వస్తున్నాయేందని ఈ అటెన్షన్ సీకింగ్ డిజార్డర్ అనే జబ్బుతోని ఒక ఆయన బాధపడుతుండు, ఇంకొక ఆయన ఆయనకు మద్దతు ఇస్తుండు. ఇక ఇక ఆ సమయం అది ఇక మీరంతా ఏం చేస్తారు. అందుకే మీకు చెప్తున్నా జబ్బు ఉందని. ఇన్ఫోసిస్ కానీ, విప్రో కానీ, హెచ్సిఎల్ కానీ ఇట్లా వరుసగా నేను సంస్థల అన్ని పేర్లు ఇస్తా. ఒకవేళ ఈ ప్రభుత్వం గొప్పల కోసం ప్రచారం చేసుకుంటే ఆ సంస్థలు ఎక్కడైనా వాళ్ళు అధికారికంగా మేము ఒప్పందాలు చేసుకున్నామని అంటారా? అంటే ఒక మనిషి యొక్క లేఖితనము, అజ్ఞానము. ఇప్పుడు ఐటీఈఎస్ సింగపూర్ ప్రభుత్వం మాతో ఒప్పందం చేసుకున్నది సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో. అంటే సింగపూర్ ప్రభుత్వము మాతోని ఒప్పందం చేసుకుని మేము కాదు, వాళ్ళు చెప్తున్నారు కదా. అదేవిధంగా ఎస్టీటీ డేటా సెంటర్ సింగపూర్ నుంచి, అదేవిధంగా క్యాపిటల్ ల్యాండ్, ప్రపంచంలోనే పెట్టుబడులకు బ్లాక్ స్టోన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్, క్యాపిటల్ ల్యాండ్ అనేది ఒక పెద్ద సంస్థ, ఆల్రెడీ వాళ్ళ ప్రజెన్స్ ఇక్కడ ఉంది ఆ సంస్థ. అదేవిధంగా హెచ్సిఎల్ టెక్, ఇన్ఫోసిస్, విప్రో, ఎక్లాట్ హెల్త్ సొల్యూషన్స్, వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరంలో ఉండే డిజిటల్ హెల్త్ యాక్చువల్, స్కై రూట్ ఏరోస్పేస్, ఇక్కడ ఆల్రెడీ రాకెట్లు తయారు చేస్తున్నారు, మీకు తెలుసు కదా వాళ్ళు. సో అదేవిధంగా జేఎస్డబ్ల్యూ గ్రూప్ అంటే జిందాల్ స్టీల్ వాళ్ళు, అదేవిధంగా అమెజాన్ వెబ్ సిరీస్, అదేవిధంగా ఇట్లాంటివి సిఫ్టీ టెక్నాలజీస్, ఇట్లా ఈ సంస్థలన్నీ ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. నేను యువతల జేసీకే గ్రూపు, కంట్రోల్ ఎస్ డేటా సెంటర్స్ స్థాయిలో పేరుగాంచిన సంస్థ మన రాష్ట్రంతోనే కాదు ఇతర రాష్ట్రాలతో అనేక ఒప్పందాలు కూడా వారు చేసుకున్నారు. ఒక అంతర్జాతీయ సంస్థ మన రాష్ట్రానికి సంబంధించిన సంస్థ అక్కడికి వచ్చి మేము మీ రాష్ట్రంతో పనిచేస్తాము, మన రాష్ట్రంతో సంబంధించిన పెట్టుబడులు పెడతాము, ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పిస్తాను వద్దంటవా? లేకుంటే మా సోదరులు చెప్పినట్టు లేదు వాళ్ళ అనుమతి పొందుతూనే ఇక్కడ చేసుకోవాలా? లేకుంటే అమీర్పేట సెంటర్లోనే జరుగుతున్న ఇది ఒప్పందమా? ఏందండి అంతర్జాతీయ సంస్థ, ఆ సంస్థకు సంబంధించి ఒప్పందం చేసుకుంటామంటే వస్తా అంటే మేము చేసుకోం, పో ఇక్కడ కాదు, పో రేపు రా, ఎల్లుండి రామని చెప్తామా? ఇదో ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద క్యారెక్టర్ ఆఫ్ అవర్ స్టేట్. పరిశ్రమలకు సంబంధించిన వాతావరణం, వాణిజ్యం వ్యాపారం చేయడానికి ఒక వాతావరణం ఏర్పాటు చేయడానికి మా సహచర మంత్రివర్గ సోదరులు ముఖ్యమంత్రి గారి నేతృత్వంలో చేస్తూ ఉన్న ప్రయత్నాన్ని
ఏ విధమైన భంగం కల్పించాలని ఒక ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు. ప్రతిపక్షాలు చేస్తూ ఉన్నాయి, ప్రత్యేకంగా కనబడుతూ ఉన్నాయి. ఎన్ని ప్రయత్నం చేసినా వారు 2023-22లో మా సోదరు అడిగిన ప్రశ్నకి 20,000 కోట్ల ఒప్పందాలు జరిగితే మేము రాగానే 40,000 పైచీలకు ఒప్పందాలు చేసినాము. ఈరోజు 40,000 వరకే ఊరుకోలే, ఇంకో 41,000 చేస్తే 42,000। तेलंगाना कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर वीडियो शेयर किया है जिसमें किसानों को हुकूमत की जानिब से दी जा रही रकम वसूल करते देखा जा सकता है। किसानों के बैंक अकाउंट्स में रास्त तौर पर रेवंत रेड्डी हुकूमत रकूमात को मुंतकिल कर रही है। आइए देखते हैं ये मनासिर। और उधर दूसरी जानिब BRS के कारगुजार सदर और साबिक़ रियासती वज़ीर KTR ने रेतु भरोसा फंड की तकसीम में ताख़ीर और पिछले 1 साल से माली इमदाद के मुंतज़िर किसानों को ताख़ीर से इमदाद जारी करने पर कांग्रेस हुकूमत को तनकीदों का निशाना बनाया। उन्होंने कांग्रेस पर किसानों की फलाह बहबूद की स्कीमों को सियासी महरिकात के तौर पर इस्तेमाल करने के भी इल्ज़ामात लगाए और अंदेशा भी जाहिर किया कि बल्दियाती इंतखाबात के बाद रेतु भरोसा ख़त्म किया जाएगा। KTR ने यह भी दावा किया कि 11 किस्तों में KCR की साबिक़ा हुकूमत ने 73,000 करोड़ रुपए किसानों के बैंक अकाउंट्स में मुंतकिल किए थे। వస్తుంటే మా చిరుమర్తి లింగయ్య గారు పెదకాపర్తి లాపిండు. లింగయ్య గారు ఆపి అన్న జెండా ఎగిరేసి పో అన్నాడు. జెండా ఎగిరేసి కాడికి పోయిన నేను పోతే అక్కడ ఒక రైతన్న వచ్చినాడు. వచ్చి అన్న ఒక మాట అక్కడ చెప్పు నల్లగొండలా అన్నాడు. ఏం చెప్పాలి అంటే ఏం లేదన్నా, మేమందరం కూడా నల్లగొండ జిల్లాలో పాలిచ్చే ఆవును వద్దనుకొని తన్నే దున్నపోతుని తెచ్చుకున్నాం, అందుకే మాకు కర్మ పట్టింది అని చెప్పమన్నాడు. ఆయన చెప్పిండు, నేను చెప్తలేను. పెదకాపర్తి రైతు చెప్పిన మాట నేను చెప్తున్నా. పాలిచ్చే ఆవును వద్దనుకొని మరి ఇలా ఎగిరెగిరి తంతున్న దున్నపోతులను తెచ్చుకొని మీద పెట్టుకున్నాం. పెట్టుకుంటే ఏమొచ్చింది మీరు చూస్తున్నారు. నిన్నగాక మొన్న ముఖ్యమంత్రి గారు చాలా గొప్పగా చెప్పిండు. ఏమన్నాడు? 26 జనవరి రాత్రికే 12 గంటలకే టకీ టకీ ఏమని పడతాయి అన్నాడు. పడ్డా టకీ టకీమని పడ్డా పడలేదా? 12 సార్లు కదా కేసీఆర్ ఇచ్చింది. యాసంగికి వానకాలానికి లెక్క పెట్టుకుంటూ పోతే 6 ఏళ్ళు నిరాటంకంగా మీరు అడగాల్సిన అవసరం లేకుండా ఎన్నికల్లో మీ ఓట్ల కోసం జూటా మాట చెప్పకుండా కేసీఆర్ గారు ఆనాడు రైతుల మీద ఉన్న ప్రేమతో ఒకవైపు రుణమాఫీ చేయంగానే ఇక ఈ పైసలు ఖచ్చితంగా మళ్ళీ రైతులకు వేయాలని చెప్పి ఆనాడు 2017 సంవత్సరంలో భారతదేశంలోనే మొట్టమొదటిసారిగా స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత రైతు బంధు పథకం పెట్టిండు. ఆ ఒక్క రైతు బంధు పథకంలోనే కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వం మీ ఖాతాల్లో వేసింది 73,000 కోట్ల రూపాయలు 11 విడతలుగానే మాట నేను మీకు గుర్తు చేస్తా ఉన్నా. 73,000 కోట్లు వేసినప్పుడు కేసీఆర్ గారు ఎన్నడూ ఇట్లాంటి విన్యాసాలు చేయలే. టకీ టకీమని పడతాయని డైలాగులు కొట్టలే. కానీ తెల్లారి ఫోన్ తీయంగానే బ్రహ్మాండంగా రైతుల ఖాతాల్లో టింగు టింగు అనుకుంటా రైతు బంధు रंगारेड्डी जिला के पुडुतूर गांव में इको फ्रेंडली पार्क यानी माहौलियात दोस्त पार्क का इफ्तिताह अंजाम पाया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने इसका रस्मी तौर पर इफ्तिताह किया। इस तकरीब में फिल्म अदाकार चिरंजीवी और दीगर कई शख्सियात के अलावा तेलंगाना के रियासती वज़रा भी मौजूद थे। साइबर क्राइम और इससे जुड़े वाक़यात के तदारुक के सिलसिले में पुलिस इन दिनों सरगर्म हो गई है। इसी सिलसिले की कड़ी के तहत साइबर सिक्योरिटी और फ्रॉड से बचने के सिलसिले में एक बेहतर मैकेनिज़्म तैयार करने के लिए एक कॉन्फ्रेंस HICC हैदराबाद में 18 और 19 फरवरी को शील्ड्स 2025 के मौजू पर मुनक़िद की जाएगी। IPSO डायरेक्टर तेलंगाना साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो शिखा गोयल ने इस हवाले से मीडिया को तमाम तर तफसीलात से आगाह किया। Idea is that industry, police, experts, students, startups, companies, corporates, all can come together to find solution to cyber crime, cyber safety, cyber security. So ఈ కాన్ఫరెన్స్ చాలా cyber security మీద చాలా కాన్ఫరెన్సెస్ జరుగుతున్నాయి. ఈ కాన్ఫరెన్స్ డిఫరెంట్ ఇన్ ద వే దట్ ఇది పోలీస్ తర్వాత కార్పొరేట్ and academia, where basically school, colleges, technical institutes. అందరూ కలిసి ఒక ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నా and we will discuss what are the solutions
ఇది కంట్రీ నుంచి సైబర్ హెడ్స్, police cyber heads, we are also inviting. They will be joining us, many of them. తర్వాత ఇంటర్నేషనల్లీ కూడా కొన్ని స్పీకర్స్ వస్తున్నారు యుఎస్ నుంచి, వేరే కంట్రీస్ నుంచి. ఐడియా ఇస్ టు ఫైండ్ వాట్ బెస్ట్ అండ్ వాట్ వీ కెన్ డూ టుగెదర్ టు కర్బ్ సైబర్ క్రైమ్ అండ్ సైబర్ సెక్యూరిటీ సొల్యూషన్స్. ఆ తర్వాత స్టార్టప్స్కి కూడా ఒక ఆపర్చునిటీ ఇస్తాం. లైక్ సిటీ సైబరాబాద్ సెడ్, Hyderabad is the IT hub of the country, and here we have the best of minds and talents available. How we can all cooperate to find solutions to cyber security issues and cyber crimes and curb them together. Based on that, we are going to have this conference where we will be discussing cyber security threats, cyber crime, crime against women and children in the cyber world. All different types of topics together we will be discussing. So it is not merely a cyber security conference. हैदराबाद बिजनेस एक्सपो 2025 का 31 जनवरी से 2 फरवरी के दरमियान किंग्स पैलेस हैदराबाद में इनेकाद अमल में लाया जाएगा। इस सिलसिले में एजाज अहमद ऑर्गेनाइजर और दीगर शख्सियात ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस हवाले से तमाम तर तफसीलात बताई। Finally, Hyderabad Business Expo 2025 is going to happen on 31st January, Friday, 1st and 2nd February, Saturday and Sunday for 3 full days, 10 a.m. to 10 p.m. at King's Crown Kohinoor Convention, which is an AC convention, pillar number 68, Gudi Malkapur, Mehdipatnam, Hyderabad. कहते चलो कि हमारे साथ बिजनेस ग्रुप ये बिजनेस एक्सपो को सपोर्ट कर रहे हैं। रिफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एज एन आउटरीच पार्टनर है हमारे। एडवेंचर पार्क एक इंक्यूबेशन सेंटर है, स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर है, वो भी हमारे आउटरीच पार्टनर है। इसके साथ साथ सियासत हब, एस हब इंक्यूबेशन सेंटर, वो भी हमारे आउटरीच पार्टनर रहेंगे इस एक्सपो को कामयाब करने के लिए। और इसके साथ साथ मुस्लिम इंडस्ट्रियल एसोसिएशन जो बेंगलुरु बेस्ड है, वो लोग भी हमारे आउटरीच पार्टनर्स है। और कनेक्ट सूक एक प्लेटफॉर्म है जो 40 कंट्रीज़ में बिज़नेस को ग्लोबल बना रहा है, वो भी हमारे बिज़नेस आउटरीच पार्टनर्स रहेंगे इस एक्सपो में। हम इस एक्सपो में मुख्तलिफ गवर्नमेंट इदारों को भी हमने पार्टनरशिप दी है और उनके साथ उनको ऑफ़र किया है, फ्री स्टॉल ऑफ़र किया है, जिसमें माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन जनाब चेयरमैन ऑनरेबल चेयरमैन उबैदुल्ला कोतवाल साहब से मुलाकात हुई। उनको हम एक फ्री स्टॉल अलोकेट कर रहे हैं जिसमें वो माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन की जितने भी स्कीम्स है जो पब्लिक को यूज़फुल है वो वहाँ पे एग्जिबिट करेंगे। इसके साथ साथ MSME ऑर्गेनाइजेशन है, उनको भी हम दावत दे रहे हैं, वो भी अपना स्टॉल लगाएंगे जिसमें स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कीम्स फॉर बिजनेसेस के लिए वो भी मालूमात कर सकते हैं आप लोग। और मुस्लिम इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, रिफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स और कनेक्ट सूक जैसे और एडवेंचर पार्क उनके भी, और एस हब सियासत हब उनका भी एक इंडिविजुअल एक काउंटर होगा, एक स्टॉल होगा जिसमें आप पार्टिसिपेट करके उनके बारे में मज़ीद तफसीलात मालूम कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट फिल हो चुके हैं। पीर को शब मेराज के मौके पर दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद की मसाजिद में रूह परवर मनाजिर देखे गए। शहर हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद में फर्जंदान तौहीद का हुजूम देखा गया। लोग इबादत में मसरूफ़ दिखाई दिए। दिल्ली पब्लिक स्कूल नाचारम में बम रखे जाने की इत्तला दी गई। बताया गया कि एक ईमेल के जरिए इत्तला दी गई कि स्कूल की इमारत में बम को नस्ब किया गया है। जैसे इत्तला मिली, पुलिस और बम स्क्वाड को तलब कर लिया गया, ताहम तलाशी के बाद कोई काबिल एतराज़ है दस्तयाब नहीं हो सकी। हैदराबाद के जू पार्क आरामघर फ्लाईओवर पर एक भयानक सड़क हादसा पेश आया। हादसा पीर की रात 1 बजे हुआ, जिसमें 3 नाबालिग जाँ बहक हो गए। इन तीनों दोस्तों की उम्रें 16 साल के लगभग बताई गई। यह हादसा बहादुरपुर आरामघर फ्लाईओवर पर पेश आया, जहां तेज़ रफ्तार बाइक बेकाबू होकर बखी के खंभे से जा टकराई। हादसे की वजह से बहादुरपुरा के मोइनपुरा इलाके के रहने वाले दोनों नौजवानों की मौके पर ही मौत वाक़ई हुई, जबकि तीसरा नौजवान हॉस्पिटल मुंतकिल करने के दौरान फौत हो गया। इनकी लाशों को मजीद कार्रवाई के लिए उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। पुलिस
पुलिस ने इब्तदाई जांच में तेज रफ्तार और एक ही बाइक पर 3 नौजवानों के सवार होने को हादसे की बुनियादी वजह करार दिया है। साथ ही से नौजवानों को सबक हासिल करने की ज़रूरत है कि वो सड़कों पर मुहतात रहे, ट्रिपल राइडिंग न करें, ट्रैफिक कवानीन पर अमल करें। ज़िंदगी कीमती होती है, इसे लापरवाही से ज़ाय करना हरगिज़ मुनासिब नहीं है। हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट असद ओवैसी ने वक्फ बिल पर अपोजिशन की तरामीम मुसरद करने पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की जानिब से मोदी हुकूमत की तायद को लेकर भी सवालात खड़े किए। ओवैसी ने कहा कि मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के इजलासों में अपोजिशन की तरामीम को मुकम्मल तौर पर ठुकरा दिया गया, जिसके वो सख्ती के साथ मजम्मत करते हैं। आइए देखते हैं असद ओवैसी का ये बयान। सुपर इम्पोज द हिंदुत्व आइडियोलॉजी on the Waqf board. So we condemn this, and the behavior of the chairman today. He has not even allowed members who have to move their amendments. If you see the parliamentary proceedings, the speaker always names a person. Are you moving your amendment? Yes, sir. Then 1 minute is given by the honourable speaker to explain why you are moving the amendment. But here we have seen the honourable Mr. Chairman has become not only the mover but also mover of my amendment, and then he's raising his hand to oppose my amendment. This is a joke. Give the announcement. Rejection. My amendment, I am not moving. He is moving, and then he's raising his hand to oppose my amendment. And then he say, okay, he's the mover and the opposer. He counted himself. So he's a mover, proposer, everything has become. So this exactly shows us what government is doing. And if you see the amendments that have been moved by the BJP and by the allies, they are obnoxious. They are not to save the Waqf property, I say. And it is very surprising and shocking that Mr. Chandrababu Naidu, Mr. Nitish Kumar and Mr. Chirag Paswan, though they are part of BJP, supporting Mr. Modi's party, but you are supporting these obnoxious amendments which will destroy the whole Waqf property. You know, someday they will have to come back to the people. Right now they are having their political honeymoon. But as you rightly know, that this great country of ours has seen many political honeymoons. And then you have political lunar eclipse, solar eclipse will happen for them also. I am very surprised and shocked that all these three allies have supported these amendments, and we strongly reject what has happened today. And please remember that tomorrow the draft report will be shared to us. How is it humanly possible for all the members representing different political parties to read 500? That draft report will not be less than minimum 400 to 500 pages. And by 29th we have to give if we don't agree with that report. How is it possible? What is this? You are making a mockery of the parliamentary system. The reason standing committees or the joint working committee has formed is because in the parliament you do not get enough time to speak on every clauses, but that is why a committee is formed. And even in that committee, you are superimposing on us, you are pushing us to the wall. So this whole behavior of what has happened today and what has happened in the last 6 months. मशहूर आलिम दीन मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिफाज को लेकर मजम्मत की और कहा कि दस्तूर हिंद के मुताबिक हर एक को अपने मजहब पर चलने की आज़ादी हासिल है और इस तरह के फैसलों से मुज़िर असरात परवान चढ़ेंगे। आइए देखते हैं उनका ये बयान। इन उत्तराखंड We all know that our constitution has guaranteed religious freedom to each and every citizen of this country, and that's why we are of the view that UCC will hamper this religious freedom. And as far as constitution is concerned, everyone knows that it gives us complete freedom to follow our personal laws, not only to the Muslim but to each and every community. So we are of the view, and that's why all Muslim organizations has always opposed UCC, because we think that it will hamper the religious freedom, it will hamper the Muslim personal laws and all the laws of other religion. That's why we are of the view that UCC should not be implemented
and the religious freedom guaranteed to each and every community must be followed. We are opposing UCC because it is our constitutional right to follow the personal laws of all religion. And as I have mentioned, that we are of the view that if UCC is implemented, then the Muslim community will not be all other communities will not be able to follow the personal laws in their day-to-day life, which is, I think, against the religious freedom guaranteed by the दिल्ली असेंबली इलेक्शन को लेकर सियासी माहौल गर्मा गया है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने दिल्ली में इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी। आज राहुल गांधी 2 इंतखाबी रैलियों से खिताब कर रहे हैं। इस दौरान राहुल गांधी ने महरूम तबकात के तई अपनी वाबस्तगी का इयादा किया और कहा कि वो हर शख्स तक इंसाफ के सिलसिले में अपनी जिद्दोजहद का सिलसिला जारी रखेंगे। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी अवाम से रास्त राब्ते भी कर रहे हैं। उन्होंने अवाम से मुलाकातें की और उनके मसाइल दरियाफ्त किए। केजरीवाल जी जो भी मन में आता है कह देते हैं। पहले आए थे, छोटी सी गाड़ी थी, कहा था नए तरीके की राजनीति करूंगा। इलेक्ट्रिक पोल पर चढ़ गए थे, याद होगा आपको, याद है कि दिल्ली को बदल देंगे। और जब गरीबों को जरूरत पड़ी तो कहीं नहीं दिखे वो। जब दिल्ली में हिंसा हुई कहीं नहीं दिखे वो। और कहा था कि साफ राजनीति लाऊंगा और सबसे बड़ा लिकर का स्कैम दिल्ली में हुआ है और उनके घर की आपने फोटो देख ली। नरेंद्र मोदी जी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, फेंक दिया उठा के। मैंने चाबी दी, मैंने उनसे कहा भैया लो अपना घर, मुझे नहीं चाहिए, भागो यहां से। और केजरीवाल जी महल में रहते हैं, शीश महल में रहते हैं। कांग्रेस पार्टी में आज कई अहम सियासी कायदीन ने शमूलियत इख्तियार की, जिनमें अली अनवर, भगीरथ मांझी, निशांत आनंद, डॉक्टर जगदीश प्रसाद और निखत अब्बास शामिल हैं। रहनुमाओं ने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और बीजेपी की शिद्दत पसंद सियासत को तनकीदों का निशाना बनाया और कांग्रेस की नजरियाती ताईद का ऐलान किया। इन लीडरों ने कहा कि वो अवाम के मफाद के लिए काम करेंगे और कांग्रेस की क़यादत में मुल्क की तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। मैंने आम आदमी पार्टी के साथ कई साल काम किया। राष्ट्रीय प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से मैं हूं और मैंने गुड़गांव विधानसभा में भी आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ा। मैंने आम आदमी पार्टी में जब हम डिबेट में जाते थे तो हमने कहीं उनके झूठों को छुपाने का काम किया। आज वो कहते हैं कि उन्होंने यमुना साफ नहीं करी सिर्फ, लेकिन उन्होंने 500 स्कूल खोलने का वादा पूरा किया था। उन्होंने 400 भी नहीं बनाए, 300 भी नहीं बनाए, 200 भी नहीं बनाए, 100 भी नहीं बनाए। उन्होंने 20 नए कॉलेज का वादा किया था जो पूरा नहीं किया, 20 नए स्कूल का वादा किया था पूरा नहीं किया, तार मुक्त दिल्ली का वादा पूरा नहीं किया, पोल्यूशन मुक्त दिल्ली का वादा पूरा नहीं किया। कई सारे काम उन्होंने कोई भी काम पूरा नहीं किया। तो आज मैं कांग्रेस पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा और मैं पूरी शिद्दत से काम करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय। थैंक यू डॉक्टर। दिल्ली की एक अदालत ने सहाफ़ी राना अयूब के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का हुक्म दे दिया है। जब एक वकील ने शिकायत दर्ज कराई थी कि एक्स प्लेटफॉर्म पर अपनी पोस्ट के जरिए राना ने मुबैना तौर पर हिंदू देवताओं की तौहीन और भारत मुखालिफ जज्बात को फैलाने का काम किया। इन इल्जामात के बाद SHO साइबर पुलिस स्टेशन साउथ को हिदायत दी गई कि शिकायत के मवाद को FIR में तब्दील किया जाए और मामले की मुकम्मल और मुनसिफाना जाँच करें। और अब बात अर्ज़ फ़लस्तीन की। शुमाली गज़ा और गज़ा सिटी से बेघर होने वाले लाखों फ़लस्तीनियों की वापसी जारी है। वादी गज़ा के शुमाल में रशीद और सलाउद्दीन शाहराहों पर खुशी और बेघर होने के मंसूबों को नाकाम बनाने के इल्ज़ाम के माहौल के बीच मुसलसल दूसरे दिन भी हज़ारों फ़लस्तीनी शुमाल की जानिब दाखिल हुए। हज़ारों बेघर अफराद ने गज़ा और शुमाली गज़ा गवर्नरी में अपने रिहायशी इलाकों की जानिब वापसी का सफ़र शुरू किया। उन्होंने कहा कि शहरियों ने वापसी के मुश्किल सफ़र पर अपना कुछ सामान साथ लेकर जाना है, जो गज़ा शहर तक पहुँचने में लगभग 7 किलोमीटर
किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ता है। गजा शहर की जानिब वापसी के रास्ते सलाउद्दीन रोड पर बड़ी तादाद में गाड़ियां देखी गईं और 3 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी कतारें देखी गई। सिर्फ पीर के रोज़ 3 लाख बेघर फ़लस्तीनी बाशिंदे गाज़ा और शुमाली गवर्नरी में वापस आने में कामयाब रहे। सरकारी मीडिया ने एक मुख्तसर बयान में कहा है कि 3 लाख बेघर अफराद जनूबी और वस्ती गवर्नरी से रशीद और सलाउद्दीन सड़कों के रास्ते गाज़ा और शुमाल की जानिब लौट गए हैं। इस्लामी तहरीक मुज़ाहमत हमास ने ऐलान किया कि सालिसों की कोशिशों से शुमाली गाज़ा की वादी में बेघर होने वालों की वापसी के लिए एक मुआहदा तय पा गया, जिस पर पीर से अमलावरी शुरू हुई है। सऊदी अरब ने एक और बड़ा फैसला कर लिया है। अब मक्का और मदीना में गैर मुल्की सरमायाकारी के दरवाजे खोल दिए गए। सऊदी कैपिटल मार्केट अथॉरिटी के एक तारीखी फैसले के बाद गैर मुल्की सरमायाकार अब मक्का और मदीना में जायदाद की मालिक सऊदी लिस्टेड कंपनियों में सरमायाकारी कर सकते हैं। सऊदी कैपिटल मार्केट अथॉरिटी ने अपने बयान में बताया कि फौरी नाफिजुल अमल होने वाला ये फैसला कैपिटल मार्केट की मुसाबिकत को बढ़ाने और सऊदी अरब के विजन 2030 के माशी तनव्वु के अहदाफ के साथ हम आहंगी के लिए किया गया है, जिसे एक बड़ा इनकलाबी फैसला करार दिया गया है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नजर। डाउस का दौरा इंतहाई कामयाब रहा। सरमायाकारों को तेलंगाना में रागिब किया गया। 1,78,000 करोड़ रुपए की कामयाब सरमायाकारी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और रियासती वजीर डी श्रीधर बाबू की प्रेस कॉन्फ्रेंस। किसानों के बैंक अकाउंट में रास्तौर पर रेवंत रेड्डी हुकूमत ऋतु भरोसा रकम कर रही है मुंतकिल। तेलंगाना कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर शेयर किया वीडियो। ऋतु भरोसा फंड की तकसीम में ताखीर और पिछले 1 साल से माली इमदाद के मुंतजिर किसानों को राहत न देना अफसोसनाक। BRS के कारगुजार सदर KTR की कांग्रेस तेलंगाना हुकूमत पर तनकीद। वक्फ बिल पर अपोजिशन की तरामी मुस्तरद करने पर इस अफसोस का इजहार। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की जानिब से मोदी हुकूमत की तारीफ पर सवालिया निशान। मजलिस के सदर असद ओवैसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दिल्ली असेंबली इलेक्शन को लेकर सियासी माहौल गर्मा गया। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने भी दिल्ली में इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी। अवाम से की मुलाकातें। और शुमाली गजा और गजा सिटी में बेघर होने वाले लाखों फ़लस्तीनियों की वापसी जारी। सिर्फ पीर के दिन 3 लाख अफराद हुए वापस। प्राइम टाइम का सिलसिला फिलहाल यहीं ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफिज़।